बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मिस्र से अचानक लंदन क्यों चले गए? क्या उनका पहले से ये तयशुदा प्रोग्राम था या अचानक मिस्र से लंदन पहुंचे हैं? और वहां लंदन में क्या चल रहा है? और ये अफवाहें या खबरें कौन फैला रहा है? किस कैंप से ये खबर आ रही है कि जनरल कमर जावेद बाजवा को कुछ अरसा के लिए मुलाजमत में तोसी मिलने वाली है? इसका हम तिया पर्चा करेंगे और असल सूरत हाल जो है वो आपके सामने रखेंगे। और इमरान खान पहले भी ब्लैकमेलिंग में हुए थे, अब उन्होंने ये जो ब्लैकमेलिंग का अपना अमल है इसको मज़ीद तेज़ कर दिया है और उन्होंने धमकी दी है कि जनाब मैं लगा दसन नाम, यानी जिन्होंने मेरे कत्ल की साजिश तैयार की थी उनमें से एक और अफसर का नाम जो है वो कह रहे हैं मैं ले दूंगा, मैं लेने लगा हूँ नाम। और इस हवाले से उन्होंने ये लिख के बाकायदा यानी ट्वीट किया है, इस पर भी बात करेंगे। और क्या फ़ौज जो है ये जो गैर सियासी कह रहे थे ए पोलिटिकल हो गया जनाब, हम क्या वाक़तन वो आगे अगले चंद दिनों में ए पोलिटिकल ही रहेंगे या फिर कुछ मुदाखलत करेंगे? लंबी चौड़ी मीटिंग जो थी जिसका कल मैंने मुख्तसर अहवाल खुलासा आपके सामने रखा था, वहाँ से कुछ और खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले यौम इकबाल के मौका पे कोई 2, 3, 4 अच्छी खबरें हैं। एक तो खबर ये आई है जनाब कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर 2020 के फाइनल में, वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। और पाकिस्तानी कौम दुआएं कर रही है कि जनाब भारत के साथ हमारा फाइनल हो। और इंग्लैंड की टीम कह रही है जनाब असी तो नहीं देखना चाहते कि इंडिया का और पाकिस्तान का फाइनल हो, असी तो इंडिया नहीं पहुंच जान देवांगे फाइनल, असी पाकिस्तान नाल लड़ांगे। बहरहाल देखें क्या होता है। और अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में 1992 के वर्ल्ड कप में भी ऐसी ही सूरत हाल थी तकरीबन, और न्यूजीलैंड के साथ मैच के बाद ही पाकिस्तान वापस आया था वर्ल्ड कप में। और फिर दूसरी अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान की जो टीम है आयरलैंड के दौरा पे है, वोमेन टीम, उन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया है, तीनों मैच जीत लिए हैं। और फिर एक और अच्छी खबर है कि 11 साल बाद पाकिस्तान जो है इजलान शाह जो कप है उसके वो विक्ट्री स्टैंड तक पहुंचा है, अगर ये तीसरी पोजीशन ली है। और उसमें जो टीमें थी वो भी वो वाली टीमें नहीं थी, हॉलैंड जर्मनी वगैरह वाली, लेकिन बहरहाल विक्ट्री स्टैंड तक तो पहुंचे हैं ना। और फिर एक और बड़ी खबर चल रही थी जनाब, पाकिस्तान ने पोलो चैंपियनशिप भी जो अमेरिका में हो रही थी किसी रियासत में, वो जीत ली है। वो खबर गलत है, वो 5वीं पोजीशन पाकिस्तान ने ली है, को 8 टीमें थी। बहरहाल ये भी अच्छी कारकर्दगी ही समझी जा रही है। और एक और अच्छी खबर जो है, पाकिस्तान में बड़े अरसे से ये एक मुतालबा किया जा रहा था कि सूदी निज़ाम के खात्मा का, तहरीकें भी चलती रहीं, केस भी चलते रहे, और पिछले दिनों वफाकी शरई अदालत ने ये फैसला दिया था कि पाकिस्तान में सूदी निज़ाम ख़त्म किया जाए। उन्होंने कुछ टाइम मुकर्रर किया था कि इस टाइम के अंदर अंदर ये सूदी निज़ाम ख़त्म कर दिया जाए। फिर हुकूमत ने भी अपील की हुई थी, स्टेट बैंक ने भी अपील की हुई थी, नेशनल बैंक ने भी अपील की हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और भी कई बैंक जो हैं वो उसमें अपील की निंदा है। और आइन ये कहता है कि जब अपील दायर हो जाती है वफाकी शरई अदालत के फैसले के ख़िलाफ़ तो वो स्टे की ज़रूरत नहीं होती, फिर वो रुक जाता है। यहाँ अपील बतौर हक फाइल की जाती है तो वहाँ फिर वो अमल दरामद रुक जाता है। तो अब ये साख डार साहब ने ये कहा है कि हम जो स्टेट बैंक के गवर्नर के साथ मेरी मीटिंग हुई है वो कह रहे हैं, और फिर हमने ये फैसला किया कि नेशनल बैंक, हुकूमत और स्टेट बैंक जो है वो अपनी अपीलें वापस ले रहा है, हम सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए। वो कहते हैं हमने पहले भी बड़ी कोशिश की थी, मौलाना तकी उस्मानी की सरबराही में कमेटी शमेटी या उनकी शामिल थे वो भी, तकी उस्मानी साहब, सरबराही तो शायद उनकी नहीं थी। तो वो कहते हैं हम उस प्रोसेस को आगे लेकर चलेंगे और इस्लामी बैंकारी की तरफ जाएंगे। ये केस जो है ना सूद वाला, ये बड़ा पुराना केस है, ये मेरा ख्याल 88 से चल रहा है। और 90 की दहाई में उस वक्त वफाकी शरई अदालत ने ये फैसला दिया था कि पाकिस्तान में जो बैंकिंग निज़ाम है ये सूदी है और ये इस्लामी अहकामात के मुनाफी है, इसको कलअदम कर दिया था उन्होंने। फिर अपील में चल गए, बैंक भी, हुकूमत भी, अपील चलती रही। और ये दिसंबर 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने जो शरीयत अपीलेट बेंच है और उसके सरबराह थे जस्टिस खलील रहमान खान साहब, उन्होंने ये फैसला दिया था कि ना वफाकी शरई अदालत का फैसला ठीक है
اور یہ سودی نظام، یہ بانڈز وغیرہ، یہ وہ تمسکات، سارا کچھ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا غیر اسلامی اور انکانسٹیٹیوشنل. تو لیکن انہوں نے بھی کچھ 6 ماہ کچھ ٹائم تھوڑا سا دے دیا تھا کہ اتنی مدت کے اندر اپنا جو سسٹم ہے اس کو آپ غیر سودی کریں. پھر اپیل چل گئی، اپیل چلتی رہی. وہ پھر مشرف صاحب کا دور تھا، اور پھر فیصلہ یہ کیا جناب، جو سپریم کورٹ تھی کہ جناب جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ہے اس میں جو وجوہات ہیں وہ دل کو نہیں لگ رہی، دوبارہ ریکنسیڈر کریں اس کو. ریمانڈ کر دیا کیس. وہ جب پہلی پیشی اس کی ہوئی تو وہ لاہور میں ہی ہوئی تھی. تو وہ جج صاحب نے کہا جناب انہوں نے ریمانڈ تو کر دیا لیکن یہ وجہ نہیں بتائی کہ خامیاں کیا ہیں، سکم کیا ہیں ہماری ججمنٹ میں. تو انہیں اپنے جو ان کے متعلقہ افسران تھے ان کو کہا تسی بھی لبو اسی بھی لب دیں، ہاں سرکاری وکیل نوں کہ تسی بھی لبو. یہ وہی کیس تھا جو وفاقی شرعی عدالت نے دوبارہ فیصلہ، جو ریمانڈ ہو کے آیا تھا نا سپریم کورٹ سے، اس کا دوبارہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے. بہرحال یہ ایک اچھی خبر ہے ان حلقوں کے لیے، خاص طور پہ جو اس کو مذہب کے منافی سمجھتے ہیں، اسلامی احکامات اور تعلیمات کے منافی سمجھتے ہیں سودی نظام کو، جو موجودہ نظام ہے. کچھ لوگ تو اس کو سودی نظام مانتے ہی نہیں. جو ہمارے بینکوں کا نظام ہے یہ کہتے ہیں وہ سود نہیں، ربا والا، وہ والا سود نہیں ہے یہ کوئی، اس کو کچھ اور، اس کی توجیحات ان کی اپنی ہیں. بہت سارے بینک ایسے ہیں جو اس نظام میں رہتے ہوئے بھی اسلامی بینکاری کر رہے ہیں. بہت سارے فتوے لگاتے ہیں ساتھ، تاکہ عثمانی صاحب کا فتویٰ بھی ہوتا ہے موجود. اور پھر وہ جو لیز وغیرہ کا کچھ سسٹم شروع کیا ہے وہ انہوں نے بجائے اس کے کہ قرضہ دیں وہ دیتے ہیں لیز پہ، کوئی مشترکہ بنا لیتے ہیں اس کی اونرشپ، اور پھر اس کے بعد اس طرح کا کوئی ان کا نظام ہے. وہ کہتے ہیں جناب وہ سودی نظام نہیں ہے. بہرحال اب دیکھیں حکومت اس میں ظاہر اگر اس معاملے میں پڑی ہے کہ جناب ہم اس کو کر لیں گے ٹھیک اور ربا سے نکل جائیں گے، سود سے. اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جو نحوست ہے ہماری معیشت پہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام کے نام پہ بنا ہوا پاکستان جو ہے اس میں سودی نظام ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول دونوں نے ناپسند کیا ہے اور کہا ہے یہ اللہ سے جنگ کے مترادف ہے سود ساد کا جو معاملہ ہے. تو اللہ خیر کرے گا، بہتری آئے گی. اللہ 2-3 اچھی خبریں آج تھیں نکلی ہیں. اور پھر جناب ایک افواہ جو ہے، جو کل کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے، کافی لمبی چوڑی میٹنگ تھی. میں نے ذکر کیا کہ اس میں 2 وقفے تھے بڑے بڑے لمبے چمبے، کھانا شانہ بھی بیچ میں آیا. تو وہاں یہ معاملہ جو ہے، اس کے بعد یہ جو ایک افواہ نما خبر باہر آئی، اور وہ آئی کہاں سے؟ یہ میں نے پہلے کہا تھا کہ جو خبریں ہیں نا اندر سے لڑائی چھڑائی کی، اور جو بھی نئے آرمی چیف کے لیے خبریں یہ عمران خان کے پاس پہلے پہنچیں گی. اور عمران خان کو کون دے رہا ہے خبریں؟ وہی ہوگا نا جو کور کمانڈرز میں سے 1-2 ہوں گے نا، ایک کے بعد ایک اور بھی ہو سکتے ہیں، 2 ہو سکتے ہیں. تو وہ جناب خبر وہاں سے آئی تھی کہ یہ کوئی غور کیا جا رہا ہے، یہ ایک تجویز ہے کہ حافظ عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کو 4 سٹار جنرل بنا دیا جائے اور ان کو وائس چیف آف آرمی سٹاف لگا دیا جائے، جیسے کہ ماضی میں رہے ہیں کچھ لوگ. اور پھر جو جنرل باجوہ صاحب ہیں ان کو کچھ عرصے کے لیے ایکسٹینشن دے دی جائے. وہ تو مجھے تو وہ بتا رہے تھے اپریل تک، کہ اگلے سال اپریل تک، یعنی کہ پوری نہیں، اپریل تک ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے. اور اس دوران وہ جو عاصم منیر صاحب ہیں وہ وائس چیئرمین کے عہدے پر ہیں. یہ ایک بڑی ایسی، اس پہ بہت سارے لوگوں نے یقین بھی کر لیا ہوا ہے کہ جناب ایسا ہو سکتا ہے، جبکہ آرمی چیف صاحب جو خود کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جناب میں نے نہیں لینی، اگر دیں گے بھی تو نہیں لینی، یہاں تک کہا ہوا ہے. یہ بڑا عجیب و غریب سا ایک مسئلہ بن جاتا ہے اس ملک میں کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے. پوری دنیا میں کہیں ایسا ایشو نہیں ہوتا جیسے پاکستان میں ہوتا ہے. جب بھی آرمی چیف کے تقرر کا واقعہ معاملہ آتا ہے تو پورے ملک میں 2 مہینے جو ہے نا اسی طرف ریڑھی والے سے لے کے ٹیکسٹائل مل کے مالک تک اور سٹوڈنٹ سے لے کے استاد تک سب یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. ووٹر سے لے کے رکن پارلیمنٹ تک سب یہ یار کون آ رہا ہے اگلا چیف، کوئی پتہ کرو یار. سارے صحافی بھی اس طرف لگ جاتے ہیں، کرائم رپورٹر، کورٹ رپورٹر، ان کی بیٹ بھی نہیں، وہ بھی لگے ہوئے ہیں جناب کہیں سے خبر مل جائے، کوئی نمبر بن جائے، واہ 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 جناب فلاں بندے نے فلاں وقت خبر نکال لی تھی. جہاں جہاں جس کا کوئی ہاتھ پڑتا ہے وہ ہو جاتا ہے. ایکسٹینشن والا معاملہ پھر شروع ہوا جناب.
وہ फिरोज खान नून ने पहली दफ़ा अयूब खान को एक्सटेंशन दी और फिर भुगता उनको, चंद महीनों में, चंद हफ्तों में ही भुगता उन्होंने। फिर आउट ऑफ टर्न जनाब उनकी हुई प्रमोशन, उनको आर्मी चीफ लगाया गया जनरल ज़िया हक को, वो फिर खुद ही एक्सटेंशन देते रहे अपने आप को ताहयात ही। और फिर मुशर्रफ साहब ने अपने आप को एक्सटेंशनें दी, फिर अशफाक परवेज़ गियानी को पीपल्स पार्टी वालों ने दी, रहील शरीफ साहब तरले मारते रहे 3 दफ़ा, नई एक्सटेंशन दी। और फिर जनाब इनको जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को सब ने मिलकर ही एक्सटेंशन दे दी लो जनाब। और अब फिर उनका कुछ टाइम रहता है कि 1 साल 11 महीने, वो रिटायरमेंट की उम्र, अभी वो और मज़ीद आर्मी चीफ के तौर पे जो इन्होंने कानून बनाया था तरमीमी, उसके तहत वो कर सकते हैं। तो ये यार जो मुजीबर रहमान शामी साहब हैं, हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं, तो वो ये कहा करते हैं कि जनाब ताकत हमारे पाकिस्तान में वज़ीर आज़म का जो पूरे टेन्योर का ताकतवर तरीन लम्हा एक ही होता है, और वो ताकतवर तरीन लम्हा तब आता है जब उन्होंने नए आर्मी चीफ का तकर्रर करना होता है। वो ताकतवर तरीन लम्हा होता है कि जो लिस्ट आती है उनके जहन में होता है, जिसको भी जिसके ऊपर भी वो हाथ रखते हैं कि जनाब ये होगा नया आर्मी चीफ, तो वो होता है। लेकिन यहाँ ये मसला ये बन गया हुआ है कुछ अरसे से, नवाज शरीफ ने 2-3 दफ़ा जब जो भी किया उन्होंने, जितने भी आर्मी चीफ उन्होंने लगाए, उन्होंने तो अपनी उस ताकत का इजहार किया और बाद में खमियाजा भी भुगता उन्होंने। और रहील शरीफ साहब को एक्सटेंशन ना दे के फिर वो लंदन में बैठे हुए हैं नाहल होके, और फिर सारे अदारे जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट का मतलब ही बदल दिया कि जनाब पहले इस्टेब्लिशमेंट जो होते थे सिविल ब्यूरोक्रेसी और फौजी, फिर इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का मतलब कर दिया जनाब कि बजाय इसके कि जनाब अदलिया से हम वो झाड़ें खाते रहें, तो इस्टेब्लिशमेंट हो गई है जनाब सिविल ब्यूरोक्रेसी ਨੂੰ मारो, गोली साइड से करो, तो जनाब फौज और अदलिया नवी इस्टेब्लिशमेंट बन गई। तो फिर वज़ीर आज़म थोड़े से जो जनरल कियानी को जब एक्सटेंशन मिली तो फिर थोड़ी सी कमज़ोरी सामने आना शुरू होगी सियासतदानों की, वज़ीर आज़म की। और फिर इमरान खान तो थे ही ऐसे वज़ीर आज़म जिनकी वो कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी नहीं थी, बिल्कुल ही कठपुतली थे। तो उन्होंने तो वो कहते थे, बाजवा साहब की तारीफ़ें बड़ी किया करते थे, उन्होंने तो एक्सटेंशन देनी थी। और फिर अब जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं ये जनाब पहुंच गए होंगे लंदन। अब लंदन पहुंचे हैं तो ये अपना जो इख्तियार है उसको करें इस्तेमाल, लेकिन वो कहते हैं जनाब इख्तियार तो मैंने फ़ैसले तो कर लिए हुए हैं, लेकिन वो कुछ इत्तेहादी हैं, उनकी तरफ से भी कोई तजवीज़ आ जाती है और उस तरफ से भी कोई तजवीज़ आ जाती है। उधर इमरान खान ने रोला डाला हुआ है और वो सांस नहीं लेने दे रहा, कभी कुछ करता है, कभी ब्लैकमेलिंग करता है, कभी कुछ करता है। तो वो उन्होंने मिस्र से पाकिस्तान आना था, और एक इतला ये भी कि उन्होंने ट्वीट भी कर दिया था कि मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ, लेकिन फिर वो कहते हैं कि वो ट्वीट जो है वो डिलीट हो गया कुछ थोड़ी देर बाद, और पता ये चला कि वो लंदन रवाना हो गए हैं। और लंदन जाके उन्होंने जब साफ़ियों से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा हाँ जी किधर जनाब खैर आ की करना है हो, तो उन्होंने कहा नहीं वो मैं बड़ी देर हो गई थी, मियाँ साहब से नहीं मिला था, अपने बच्चों से मिलना था। और फिर एक मीटिंग उनकी मियाँ साहब के साथ हो भी गई हुई है। उस मीटिंग में सलमान साहब भी थे, सलमान शहबाज, मरियम साहबा भी थी, और वो ये कह रहे हैं कि ये फैमिली मीटिंग वैसे ही ज़ाहिर है मैं आया अपने भरा नूं मिलना, तो अपनी भतीजी नूं भी तो मिलना ना, अपने पुत्र नूं भी तो मिलना है ना, सारे नूं मिलना तो है ना, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि वही जो इमरान खान के कैंप से खबर बाहर आई कि उसी की बुनियाद पे यहाँ ये खबरें आ रही हैं कि जनाब वो जो फार्मूला है कि जनाब चलो ऐसा कर लेते हैं कि उनको एक्सटेंशन दे देते हैं, और आसम मुनीर साहब जो हैं उनको आर्मी चीफ तो हमने लगाना ही लगाना है, क्योंकि हमने ये फैसला कर लिया हुआ है कि सीनियर मोस्ट को लगाना है, तो आसम मुनीर साहब का नाम आ गया हुआ है, तो जनाब उनको ही हाफिज साहब को जो है वो नया आर्मी चीफ लगाएंगे। और फिर जो इसके बदले में जो है फ़ौज है वो उनके उसके अंदर जो थोड़ी बहुत है इख्तलाफात, तो उसको ये वसी तर मुल्की मफाद में ऐसा हो जाए। तो मेरी खबर यह है कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में। उन्होंने कहा जनाब जो फैसला महीना पहले मैंने कर लिया था और आप सब ने कर लिया था अतादियों ने कि जनाब सीनियरिटी के मुताबिक हमने कर देना, एक को लगा देना है चेयरमैन वो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और दूसरे को लगा देना है आर्मी चीफ, तो फिर
आसम बाजवा उसमें आसम मुनीर साहब में क्या खराबी है, क्या मसला है उसको लगाने में। तो ये जो है ये वही फैसला जो पहले हो चुका हुआ है, वही फैसला बरकरार रहना है। वो ज़्यादा चांसेस यही है कि एक्सटेंशन वाला जो फार्मूला बताया जा रहा है, वो एक तो देखें खबर किस कैंप से आ रही है, वो कैंप से आ रही है इमरान खान वाले कैंप से, मैं बार बार ये कह रहा हूँ। और पहले भी मैंने एक वीलाग में इस पर तफसील से बात की थी कि वहाँ से ऐसी खबरें आएंगी। और सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है इमरान खान की तकलीफ से अंदाज़ा हो जाएगा आप लोगों को कि अंदर क्या चल रहा है पिंडी में। और ये खबर ये है पिंडी में, उन्होंने वहाँ एक तो ये है कि जनाब जो सियासी गैर सियासी रहने वाली बात है, ये आखिरी जो उनका इकदाम होगा, 2-3 उन्होंने बड़े फैसले किए हैं। खुलासा उसका कल मैंने बयानकारी दिया था कि जो उनका सलमान बिन मोहम्मद जो है, मोहम्मद बिन सलमान सॉरी, उनका जब पाकिस्तान में आएंगे, वो दौरा शुरू होगा, तो खान साहब को वो उन्होंने नहीं करने देना कुछ भी, उससे पहले पहले खान साहब को लपेटना है उन्होंने, ये बात तय है। और वो आप शाह महमूद कुरैशी साहब ने कह भी दिया कि ना बस दौरे को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो आए हमारे मेहमान हैं तो कोई बात नहीं। और ये वहाँ से आ रही है ये खबर, इमरानी कैंप से ये खबर निकली है कि जनाब ऐसा भी हो सकता है। और हुकूमत की तरफ से जो मेरी इतला है वो वही है कि जो फैसला हो चुका हुआ है सीनियर मोस्ट वाला, अब वो पता नहीं गोंगलुओं से मिट्टी तारने गए हैं, झाड़ने गए हैं या क्या करने गए हैं शहबाज शरीफ साहब। वो कहते हैं कि ना उनका दौरा जो है 1 दिन का था, वो 2 दिन भी हो सकता है, थोड़ा सा लंबा भी नहीं हो सकता है। तो वो वहाँ से उन्हें नहीं मिलना कुछ भी, जो बार बार कह चुके हैं नवाज शरीफ कि नहीं, जो रहील शरीफ इतने मुश्किल हालात में उन्होंने रहील शरीफ को इनकार कर दिया था, तो रहील शरीफ तो आखिर में 6 माह के लिए भी आ गए थे, चलो 6 माह दे दें। और वहाँ जो एक तो ये है कि इमरान खान को शटअप कॉल सख्ती से दी जाए, और शायद उन्होंने किसी की ड्यूटी लगा दी है वहाँ कि जनाब 2 ऐसे सामान हैं कोर कमांडर्स में, जिनमें से एक की जो है वो खान साहब के साथ, एक तो फैज़ हमीद साहब ने, कुछ और भी तो है ना कुछ लोग, तो वो उनसे कर ले बात, जनाब के खान साहब बंदे बन जाओ, ना करो इस तरह, मुल्क नहीं चलन दो। हाँ, अगर आप हुकूमत के साथ संजीदा हैं तो हम आपको करवा देते हैं, कोई बिठा देते हैं आप लोगों को, कोई कह लें फैसिलिटेट कर देते हैं, सहूलतकारी कर देते हैं आप लोगों के दरमियान कि, और हुकूमत को उन्होंने कहा जनाब एंगेज करें, इसको रोके, और उसमें हमारी जहाँ मदद होगी हम भी हाजिर है करेंगे। और तीसरी जो बात है ना गैर सियासी वाली, वो भी एक उन्होंने कहा कि जनाब ये मामला जो है ये तो बहुत आगे बढ़ गया हुआ है, खान साहब तो रुक ही नहीं रहे, कहीं किसी बात पे नहीं आ रहे, तो फिर ये गैर सियासी वाली क्या बात हुई, तो फिर हमें कोई सियासी होना पड़ेगा। और कुछ लोग तो ये बात भी कर रहे हैं कि शायद वहाँ उन्होंने कहा कि अगर इंतहाई इकदाम करना पड़ा तो वो भी करेंगे, और इंतहाई इकदाम से मुराद वो ये ली जा रही है कि शायद मार्शल लॉ, और जो मुल्क की माशी हालत है वो इस काबिल नहीं है कि मार्शल लॉ वगैरह। और फिर जो इमरान खान ने एक तन्हाई का आलमी तन्हाई का शिकार किया पाकिस्तान को, अब देखिए जी खान साहब के लिए आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, अमेरिका से, यूरोप से फटाफट आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, और ये कह रहे हैं जनाब मैं उनके वो उनसे आज़ादी चाहता हूँ। वो ख़ास लाबी जो है, जो हमेशा जिनके बारे में पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि जनाब वो पाकिस्तान के खैर का नहीं है, वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। बल्कि कल मैं देख रहा था हर्ट्स की एक रिपोर्ट उर्दू अखबार में पाकिस्तान में छपी थी, तो जंग अखबार में वो कह रहे थे, इसराइली अखबार तो ये कहता है कि इस पे इमरान खान पे ये हमला ही इसलिए हुआ था कि इसराइल नवाज समझा जा रहा है पाकिस्तान में। बहरहाल वो प्रोपेगेंडा न्यूज़ भी हो सकती है, जो भी हो सकता है, ये वहाँ हुआ है। शटअप कॉल दे दें इसको, खान को, इनको बंदा बन जाए। हुकूमत अगर चाहती है इसको इंगेज करना तो वो हम सहूलतकारी के लिए तैयार है। और तीसरा कि जो है ना आखिरी हद जो है वो भी हम क्रॉस कर सकते हैं, और जो ए पोलिटिकल वाली बात है ना उन छड्डो, हुकूमत के नाल खड़े होने का मतलब ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि ਅਸੀਂ सियासी हो गए हैं, हुकूमत का भरपूर साथ दो, बस ठीक है तुसी जिस पंगे च पाया उन्होंने। और अब आते हैं खान साहब ब्लैकमेल जो कर रहे हैं, खान साहब का जब पहले दिन से ही ये मैं जिक्र कर रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ कि खान साहब का जो मतम नज़र है ना, पहला वो डिस्टर्ब करना है आर्मी चीफ के तकर्रर को, अपनी मर्जी का जिसको जो चाहते थे उनका तो पत्ता कट गया हुआ है, और खान साहब की हरकतों की वजह से उनका पत्ता कटा है। मुझे कभी कभी
ان پہ وہ میں ہمدردی کا بھی میرے دل میں اٹھتا ہے کہ یار اچھے خاصے بڑے جینیس قسم کے وہ جرنیل تھے، ان کا کیریئر جو ہے وہ بڑا کہتے ہیں نا جس کو تالے آزمائی میں گزرا ہوا ہے، تو بڑے وہ جو فیصلہ کر کے، اچھے فیصلے کر کے یا برے فیصلے کر کے جو بھی اس کو منطقی انجام تک پہنچانا جانتے تھے وہ. ایک تو ان کا پتہ کاٹا انہوں نے، وہ پتہ کٹ گیا ہوا ہے ایک طرح سے. دوسرا، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ جناب یہ جو عاصم منیر ہے نا یہ نہ ہو، سار شمشاد ہو جائے، کوئی اور ہو جائے. اور پھر اگر ان کی مرضی کا بھی لگ گیا نا، خان صاحب نے اس کو تنازع کھڑا کیے رکھنا ہے. خان صاحب نے اس کے اوپر یہ خان صاحب اس کے پیچھے جو کچھ لوگ تو یہی کہتے ہیں جناب کوئی لابی ہے جو پاکستان، ظاہر پاکستان کی فوج ہی ایک ایسا ادارہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب سب سے منظم، ڈسپلنڈ اور پاکستان کو بچانے والا. وہ کچھ لوگ تو جو ایسے گانے شانے بھی چل رہے ہیں نا کہ تم اس لیے سوتے ہو کہ جناب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس باتیں ہیں. اور خان صاحب پورا زور اس پہ ہے کہ جناب اس معاملے کو متنازع رکھنا ہے. اور شیخ رشید صاحب نے کہا ہے جناب وہ ڈیلے اس لیے کر رہے ہیں پنڈی والا اور فلاں اور پنکڑا کہ ان کی اسٹریٹجی ہے. کچھ اسٹریٹجی تو یہی ہے کہ جناب آرمی چیف کے تقرر کے موقع پہ وہ کہیں اسلام آباد کے ارد گرد وہاں کوئی مظاہرے مظاہرے کریں. تو یہ پہلی دفعہ ہی ہوگا کہ آرمی چیف کے تقرر پر مظاہرے ہو رہے ہیں جناب، اور انڈیا میں ظاہر خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ جناب دیکھیں یہ جو عمران خان ہے یہ پاکستانی فوج کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، عوام سامنے ہو گیا. اب عمران خان صاحب نے کیا ٹویٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جو اپنے خلاف منصوبہ ہے نا، میرے قتل کا منصوبہ، مجھے 2 ماہ پہلے اس کا علم ہو چکا تھا، اور میں نے وہ کہتے ہیں 24 سپتمبر کو رحیم یار خان اور 7 اکتوبر کو میاں والی کے جو عوامی اجتماعات تھے وہاں اس کا پردہ بھی چاک کر دیا تھا. اور وزیر آباد میں جو کی جانے والی میرے قتل کی کوشش ہے وہ اسکرپٹ کے عین مطابق تھی. چلو مان لیا خان صاحب تو یہ الزام لگا ہی رہے ہیں شروع سے. اور پھر وہ کہتے ہیں، پھر ساتھ ہی ایک اور حصہ ہے ان کی ٹویٹ کا کہ میں اس دوسرے افسر کا نام بھی منظر عام پر لاؤں گا جو دن 12 بجے سے شام 5 بجے تک کنٹرول روم میں میجر جنرل فیصل نصیر کے ہمراہ قتل کے منصوبے پر عمل درآمد کی نگرانی کرتا رہا. یعنی وہ پہلے کہتے 4 بندے تھے بند کمرے میں، پھر یہ کہا انہوں نے 3 بندے تھے جو میرے جو منصوبہ سازی میں میرے اوپر جو حملہ شملہ 3 بندے تھے. فیصل نصیر تھے اور رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف. اب یہ ایک اور صاحب، پہلے 4 جو تھے وہ اور تھے، یہ 3 اور ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں جناب ایک چوتھا بندہ بھی ہے اور وہ افسر ہے. کون سا افسر ہے؟ فوجی افسر ہے، سول افسر ہے. کون وہاں بیٹھا ہوا تھا؟ یعنی 3 نومبر کو جب وزیر آباد والا سانحہ ہوا ہے، فائرنگ شائرنگ ہوئی ہے، تو اس وقت میجر جنرل فیصل نصیر کے ساتھ کون بندہ 5 بجے تک رہا کنٹرول روم میں وہاں جناب کے یہ بھائی میرے. اگر انہوں نے خان صاحب آپ کو خدا نخواستہ قتل ہی کرنا ہوتا تو پھر خان صاحب وہ ایک سنائپر کی مار سے جو بھی بندہ ہو، آپ نے تو وہاں کچھ، آپ ایک طرف کہتے ہیں مجھے پتا تھا، دوسری طرف حفاظتی انتظامات 0 تھے، تو وہ کسی بھی چھت سے کوئی فائر، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی آتا تو پھر وہ انہوں نے پیروں میں گولیاں تھوڑا مارنی تھی. اگر آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ تھا، ڈرانے کا منصوبہ، چلو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ڈرانا چاہتے تھے، میں نہیں ڈرا، یہ تو ہو سکتا ہے. اور پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ جناب مجھے ڈرانا چاہتے تھے، آگے جا کے یہ میرے جو قتل میں بدل سکتا ہے، اس طرح کی بات تو کر سکتے ہیں آپ. لیکن یہ کہنا کہ جناب وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے اور پھر ناکام ہو گئے، بغیر آپ کے حفاظتی انتظامات بھی 0، پھر بھی وہ ناکام ہو گئے. اب شاید یہ بریگیڈیئر فہیم کا نام لے دیں، کسی پولیس افسر کا نام لے دیں، کسی اور کا نام لے دیں جناب وہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے. خان صاحب سے کچھ بعید نہیں ہے، یہ جھوٹو جھوٹ چتالی اپنی سیاست چلا رہے ہیں اور لوگ یقین بھی کری جا رہے ہیں انہوں نے غلط. یہ ماننے کی بات ہے کہ وہ اگر قتل کرنا چاہتے خدا نخواستہ تو خان صاحب پھر بچ جاتے اس حملے سے. تو بہرحال خان صاحب کسی یہ اس سارے جو ہے نا تانے بانے خان صاحب یہ بن رہے ہیں اسی ایک تقرری کے لیے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب بھائی سے مشورہ کرنے چلے گئے. بھائی نے جو تو مننا ہی نہیں ہے نا، مشورے نے فائدہ کی، کوئی ایکسٹینشن نہیں ہونی یار. اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے بھی علاقے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.